चिकित्सा रे बाधक साजिछि अर्थ। केन्द्रापड़ा जिला प्रदीप मलिक दीर्घ वर्ष हेब बेंगालुरु एक घरोई सिक्यूरीटी संस्था काम करुथिले। गत डिसेम्बर मासरे प्रदीप तमिलनाडुर कृष्णगिरी जिला बागलुरु थाना अधीनस्थ गल्फ विल्लारे सिक्यूरीटी भाव में काम करुथिबा बेले एक ट्रैक्टर चढ़ी जाइथिला। प्रदीप को गुरुतर अवस्था मेडिकल रे भर्ती करा जाइथिला, किंतु चिकित्सा पई लक्षाधिक टंकार आवश्यक थिबा बेले एबे अर्थ अभाव पई चिकित्सा होई पारुनी। तेज प्रवासी ओडिया समाजसेवी डीके मिश्र पहुंची थाना रे एतला देवा सहित सहयोगर हाथ बढ़ाई। चिकित्सा पई आर्थिक सहायता जोगाई देबाकू स्त्री अनिमा और झियो निवेदन करिसेंती। हमर जने प्रवासी ओडिया भाई केन्द्रापड़ा जिले रे सिक्यूरीटी ड्यूटी करुवा अवस्था रे दुर्घटनाग्रस्त होइतिले। तांको आमे खबर सूचना पाइबा अनुसार आमे देखिली जे इनक्वारी कली जे भाई हमर ऑपरेशन हेई एमएस रमे हॉस्पिटल रे चिकित्साधीन अछंती। ईएसआई रु तांको सहायता किछि मिलिछि, किंतु मेन प्रॉब्लम से जो सिक्यूरीटी एजेंसी रे काम करथिले सेमाने कोनोसी सहायता हाथ बढ़ै नांती, कोनोसी आर्थिक सहायता किछि देइ नांती। कारण आमे माने समस्त आज एकत्रित होई आसी तांको अनुरोध करछु। ସେମାନେ ଆଜିଠୁ କରୁଛନ୍ତି, 7-8 ଦିନ 10 ଦିନ ହେଇଲାଣି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କେହି ଯାଇନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ସହାୟତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆମର ଭାଇଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହାୟତା କରନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ ତାଙ୍କର। ସେଟା ଯୋଉ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି ତ ସେମାନେ କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ମାନେ ଏବେ ମେଡିକାଲ ରେ ବି ଆଡମିସନ ରେ ଅଛନ୍ତି, ବାବା ଆଡମିଟ ଅଛନ୍ତି ରମ୍ୟା ହସ୍ପିଟାଲ ରେ। ତ ତାପରେ ଏମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ବି ଏମାନେ କିଛି ମାନେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ବୁଝିବୁ। ଯାଇଥିଲେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ, ଯାଇକିରି ବାବାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି ଆସିଲେ। ମାନେ ବାବା କହିଲେ କି କିଛି ପଇସା ପତ୍ର କଥା ଆପଣ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ। ସେ କଥା କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ବାପାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିଲା ବେଳୁ ସେ ତାଙ୍କ ଅଫିସ କୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ କେହି ବି ଫୋନ ରିସିଭ କରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଆମକୁ ଟିକେ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। रमेश 17 दिन अंटा दी साइड कांध हाड़ सब फ्रैक्चर संस्थाକୁ ଆସିଥିଲୁ। ସେମାନେ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ମୋର ନ୍ୟାୟ ଦରକାର, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଭଲ ହବା ବି ଦରକାର।